go. Naik gini me sorok dan. Ketik. Musst du an? Ich habe Angst zu schauen. Daddy, kannst du mir, Daddy? Pang guys. Tingnan na sa baba. Pinapasahan ito. Was magst du da, Shai? Oh my God. Ginawa ko. Tabang mga langit. Kapilan yung kapuya, guys. Uhaw pa kayo, gutom. Ay, yan ang inter. O na ni, guys. Nakakulig sa Uhong, pero parusa naman eh. Saan naman eh. Manda isu glitter bandara haika avansen yeah bisa pone kiras pone deh intrik guys что я пазин ang pausin. Next niya. This is under. Gawin ko siya photo din. So, yeah. So, klitan. So, a shot. So, oh my gosh. So, guys, nandito na kami, guys. Intrik, guys. Para makakain na kami ng lunch. Siya. Bishop, respect, Bishop. Bishop, respect. Say.
Shay, komm Shay. Hier, Kyle. Der Felsgipfel da hinten, das ist gestreckt, aber der hat. Oh, so weit. So weit. Steinböcke. Ja, ja. Ma, das ist aber schön zu schauen. Da, dort der Wald, so nahe kann man, die sind schon fast da. Ist bei. Was machst du wieder, Shay? Was? Ja. Wir essen zu Shay. Wir haben und genießen die Zeit. Ja? Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. So yan guys. Nandito na kami sa tuktok. Tadi bipil meter hook. Ha? So hook. 1,800. Was? 1,000? 1,000? 1178. So 1,178 guys. Ooh. So weit, Daddy? Yeah. Sure, come. 1,000. Come, Shai. Look and mal. Action. Camera, action. So gewonnen. Immer hier drauf. Ja, ja, und dann schau. Hier, genau. Und dann, ja. Brot. Brot, Shai, Brot. Bitte, bitte. Hunger. Bát môi. Macam may hunger. Ui, so alle kaputt, Erik. My guys, look, kan bandar is suka. So, Daddy, here is broke, Daddy. Kapot, Shai. This is for uns zwei, Shai. Irritation. Ich hab Eifeloi. Makaising din din ito. Now kami guys, mag-lunch na. Let's get us, Shai. Los! Ja. Du steigst hinter der Schei hinauf. Das ist schön eingeschaltet. Wir brauchen noch halten. Ja, die Stöcke werden durch das Gitter gegeben. Braucht sie nicht mit den Stöcken hinaufklettern. Und jetzt geht's wieder los. Auf der wilden Maus. Ja, steige runter, mach Platz. Und der nächste. Und wieder haben die zwei hübschen Damen geschafft. So, mein Mann wieder dran. Geht schon. So, geschafft. So guys, we're so kani. Pangita na po mig uhong guys. Maghanap kami ng uhong. Mushroom. We're looking for the mushroom. Mushroom. Kasi maliit pa. Nakita namin. Kunti pa lang. Hindi pa nakaabot ng 2 kilos. So dito. Maghanap kami ng uhong. Kilid guys po.
gilid. Sa gilid. Kain suhamal. Dito sa unahan siguro. Ikas. Ikas ko na yan. Ang dami. Cut-cut lang ka guys. So, ang dami nito. Guys, tanong na ito pagkuha kay para sabot. Here, Shai, Sophil, Shai. Yan na, guys. Daddy, da is a gross. Ya, dako kayo nakuha yata, guys. Yet shy, so feel shy. Luto, nagtatag. Nagkatag guys. Wah. Grabe riktig ipon din. Flats. Yeah, riktig ipon din siya. Shout out try so feel. Ya, nim din sakal. Damitig. So guys, naamis bug. Kada usa na mo. Dakan kayo diri guys. Dito sa unahan. Dari at Sofil kipon din. Dari at Sofil kipon din.